Alaglag si Dong Abay bay graang gudong abay oy. Asa ka nagikan ning buang ni. Laglag oh. La. Dong Abay on the next club. Grabe Dong Abay, ikaw na gyud. Asa may dapitan lugar Dong Abay, laglag man ka. Ah, tayo formas natayo. Laka diha. Ah, yahay. Video pa. Ipapost doon yan para mag-trending daw. Shout out daw sa taga Santa Maria. Davao Occidental. Grabe Dong Abay. Oh. Dong Abay ng Santa Maria, Davao Occidental. Bye-bye. Ah, pineapple juice na, pineapple juice. Nasa ba? Di ba? Dili sa tubig. Ha? Diyan na mo diha. Na, tingala ko. Turo diha kay